आपण विश्व पाई देश पाई समाज पाई परिवार पाई जिते काम करेंगे सेटा हूँ कुमन कु कहले पृथ्वी आउ बाजे काम करेंगे कुत्सित काम कुत्सित मन सुमन कुमन विमन गोटे काम सैला आउ गोटे काम करने को मन बड़ेगा एटा विमन विक्षिप्त मन जोड़ा मैंने ये सत्संग टे पशिगली हो चा दुकान टे पशिगली ये गोटे गप कहली विक्षिप्त मन ये सबू गीता भागवतर कथा मु से श्लोक फोक कहूनी आउ गोटे हूँ अमन टिके संध्या हो सकाळ हो जिते बड़े हो 2.5 मिनिट 3 मिनिट हेले यथेष्ट अमन हृदय को चिंतन करी आखि बुझी टे बस जमी आमर कौन दया करी प्रसाद पाइक जी अरे प्रसाद पाइबे दया करी कौन ना गोटे खोसामत कराऊँगी प्रसाद मागिक खावा कथा आउ माइक डाकू तो आज्ञा दया करी प्रसाद पाइक जी मत से शब्द गुड़ा भल लगे दया करी आपण सत्संग को आसवे कहीं एते खोसामत कौन कौन ये कथा ये प्रसाद सब एत पचरा फल तेणु सज्जन यही मन सीना चतुर्धा मूर्ति रे मूढ़मती ये मन काले चतुर्धा मूर्ति ये गोटे अपनी बाहर अच्छा चतुर्धा मूर्ति किए एक बलदेव 2 रे जगन्नाथ 3 रे सुभद्रा 4 रे सुदर्शन आप देखिए आमर सनातन धर्म जो नारायण का फोटो देखिए ताकर 4टा हाथ गोटे शंख चक्र गदा पद्म धरिक गोटे हाथ में शंख गोटे हाथ में चक्र गोटे हाथ में गदा गोटे हाथ में पद्म आदि शंख चक्र गदा पद्म धरी नारायण ठिया खाऊ कौ हाथ में आ भक्त जहाँ दौची से आघ्राण कर भक्त आघ्राण करुच्ची ये भगवान आघ्राण करेंगे तमें गोले पोड़े सब खाइब तेणु ये गुड़ाक सब वंश गुड़ा कथा तत्व को नहीं गोटे रूप सृष्टि कर कथा न कहीकि आउ से शंख धरी काली शंख बाजिला वीणा पाणी मंडप सत्संग यही हूँ शुभारंभ है शंख 3 दिन कार्यक्रम चलला यही हूँ चक्र गदा आमे जहाँ शिखिलु जीवन रे ताकू प्रयोग कलु ये हेले गदा पद्म जहाँ को नहीं ये दुनिया रू आमे जीवु से होची पद्म शंख चक्र गदा पद्म भल कामर आरंभ कले से होची शंख आपण जो क्षेत्र रे निजर कर्तव्य संपादन करुचंदी से गोटा कहूची चक्र गुरु आदेश रे आदर्श रे जो कर्म करुचंदी से होची गदा गदा होची शासनर प्रतीक गति दाता गदा पद्म होची ज्ञान जा आहरण कले यही मनसीना चतुर्धा मूर्ति रे आमरी भीतर किए अछंती शरीरर बल
मनर बल इंद्रिय मानकर बल धनर बल जनर बल यही होउछन्ति बलभद्र। आपण कहे बलभद्र पुरी रे अछन सेठी अछन मूर्ति रूप किंतु बलभद्र मो बाहुर बल मो भितर जदि बल न था मुझे आई था बलभद्र पुणी भद्र बल अभद्र अनार्य अश्लील बल नुहे कथाऊ पछे पाखरे धन मनरे अछि बल मनर बले करि पारे मु दुनिया डल बल कथाऊ पछे पाखरे धन मनरे अछि बल मनर बले करि पारे मु दुनिया डल बलभद्र ये वर्तमान बलभद्र वर्तमान काम कर रोषे चली कीर्तन चली सब तो माइक बाबू ऑपरेटर सब तो बलभद्र आमर अच्युतानंद काले लिखी अच्युत सागर मोर देखा साक्षात है जहाँ कहते मुझे शुणी बलभद्र हे बे राजा कानु परिचार सुधर्मा स्वभाव शिव जाजन बड़ राम हे मे राजा कानु परिचार सुधर्मा स्वभाव शिव जाजन बलभद्र हेबे राजा समग्र पृथ्वी रे वर्तमान राजा होउचंती बलभद्र कंप्यूटर साइंस ठारू मोबाइल फोन पर्यंत देखंतु ये सबू बल को नहीं समग्र पृथ्वी रे राजा वर्तमान होउचंती बलभद्र हेबे कौन से हेई चली आहरी आगू केते कान्हू परिचार कान्हू कहले कृष्ण वर्तमान आपण मैंने एतिकी जानतु मु कौ धर्म को निंदा करूनी यीशु ख्रीष्टंकर आदर्श रे पृथ्वी नहीं सी कहले क्षमा दियो किए क्या क्षमा दौची जेतिक ख्रीस्टियान देश तांकरी देश रे परमाणु बोमा बेसी तैयारी हो। अच्छा आउ गोटे कौन इस्लाम धर्म कथा आप जानी मतरे भी मत बरम टे चली। अच्छा किंतु ये संसार समग्र पृथ्वी चली रामकृष्ण आदर्श रे जेसा को तेसा हाराम दादा को टांगिया ये हूँ कृष्णंकर कथा। कृष्ण गोटे महान शब्द ताको आलोचना करने को गले बहुत समय लगे तेणु बलदेव हेबे राजा कान्हू परिचार आउ भारतर कृष्ण भारत हूँ कृष्ण देखु शांति प्रिय देश सी कार इंचे निएनि कि क्या इंचे छाड़ेनि ये हूँ भारतर उदारता तेणु बलदेव हेबे राजा कान्हू परिचार आ बलदेव हेबे कौन तो ही सारी सारे ये कथा को सब जदि आपण मैंने आलोचना करेंगे वर्तमान बलभद्र राज्य मु तो मोर भावी नहीं बलभद्र राज्य चली जो आतंक वर्तमान नाशन होउची वर्तमान आमर गोटे आश्रम पताका बांधी देचु आतंक नाशन बाना मु जगन्नाथ कह प्रभु आउ तुम बाना को मु पतित पावन कहबी ना तबे मत जहाँ भावुच भाव मत आर जन्म को चंडाल घरे जन्म कर एणिकी आपण पतित पावन बाना को छाड़िकी ये पतित पावन बाबू अच्छा तेणु
ପତିତ ପାବନ ବାବୁଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଲୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ପତିବାବୁ, ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ନା ବାବା ମୋ ଦାନ୍ତ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟାକ ବା? ଏବଂ 2ଟା ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଉପାଡ଼ ତ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପିଇଲେ, କହିଲେ ଓହୋ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ପତିତ ପାବନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆତଙ୍କ ନାଶନ, ଏଣିକି ପତିତ ପାବନ ବାନା ବଳିଆ ଆଉ କହିବନି, ଆତଙ୍କ ନାଶନ ବାନା ଏଣିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାନାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୃଥିବୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛି ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁନି, ମୋ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ସେ ତାର ରୂପ ମୋତେ ଶିଖଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ତେବେ ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନାଁ ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କେବଳ ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ନୁହଁ, ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ତୃଣ, ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଅଁସରର ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଏଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଭଅଁସର। କ'ଣ ଗୋଟା କ'ଣ ଝୁଟ ମିଲରେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସେ ମିଲ୍ଟା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇଲେ, ଖାଇକିରି ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାଇଲା, କେଉଁଠୁ ବସି ଭାବିଲେ, ଗଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, କ'ଣ କରିବା। ଭାବିଲେ ତେଣୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କାଳିଆ ପାଖରେ କେହି ଉପାସ ରହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି। ଆଉ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇ କାଳିଆ ନାଁକୁ ଧରିକିରି ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଳେଇବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ଯାଉଛି ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଳେଇ। ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ ମୋଠୁ ହେକବାନା ବି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଗପଟିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥାଟିକି ସେ କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ମୋତେ ଆଉ କେହି ପଚାରିଲେନି, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେଟ ଫିକେଟ କେହି ମାଗିଲେନି, ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜଗା ତୋ ବାନାରେ କଳଙ୍କ ହେବ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୋ ପାଖରେ କାଳେ କେହି ଉପାସ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଟିକେ ମାଗିକିରି ପିଇକିରି ଶୋଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ। ଦୁର୍ବଳ ଦେହ, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ପକେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ନିଜ ଲାଗିଯାଇ। ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ। ଆଉ ଆସିକି ଡାକେ କହିଲେ ଏ ବୁଢ଼ା। ବୁଢ଼ା କହିଲେନି,
आजिकल छुआ कहते बापा को बुढ़ा बो को बुढ़ी बापा बो बोली कहना तेबे से डाकुचंदी ये बाबू ये धड़पड़ बाजी उठिले आगे ये शुअंती किए कि मुझे जानी टे शोई पड़िली शोलु एत व्यस्त कहीं हो अच्छा तू कौन खाइचु शुणु ओडिया पुओ कालिया दिया ओडिया पुआ कालिया दिया दरिया कूले घर सही मो कला ठाकुर सही मो बड़ ठाकुर कहला तो कौन खाइचु ना नाई मुझे कुछ खाई कई दिन खाइनु ना 3 दिन है खाई हुंडाटा लक्ष्मी मंदिर आगे जड़े माढ़ुआली अन्न छत्र रोचन जा अति शीघ्र जा पेट पूरी खाई चली आस ये उठी पारु ना आस्ते आस्ते उठिले चारिआड़ को चाहिए आउ केही नथिले बाबूटी कहला कुआडे गला तापरे ताकू खोजी खोजिकी गला ताकू आउ पाइलानी लक्ष्मी मंदिर पाखे पहुँचला सी मारुआली बाबू डाकुन ओ बाबू शुण शुण प्रसाद सरीगला आस नहीं जा पेट पूरी खाइला कहला केते दिन रहिबो मु अच्छी बर्तमान जिते दिन दी ओला आसी महाप्रसाद ये पाइब से दिन से सबुदिन जाए प्रसाद पाए आउ तार खाइबा चिंता किसी रही दिने गोटे कौन तक राजा आदेश है से लक्ष्मी मंदिर आगटा अपरिष्कार होमार मठरे से प्रसादटा दि तेणु से मारुआलटी समस्त को डाकिकी कहला कहला बाबू माने आपण मैंने काली ठारू एमार मठरे यही अन्न छत्रटा से दिज्व आपण मैंने जीवे खाई पीकरी बुलूला गोटे लोक देखाला कहला ये तू कलिकता जीवनी कि झूठ बुलवा खोलला केमी जी मतलब पैसा नहीं ना मु पैसा देवी ताल नहीं यही हूँ कालिया धर्मासीना जाइछि चाली धर्मासीना जाइछि चाली झुरुछि कोड़ा रखर बाली धर्मासीना जाइछि चाली झुरुछि कोड़ा रखर बाली तुई ना सही ओडिया तो ठाकुर तोड़ा ओडिया ओडिया पुआ कालिया दिया ओडिया पुआ कालिया दिया दरिया कूले घर सही मो बड़ा ठाकुर सही मो बड़ा ठाकुर सही मो जगा ठाकुर सज्जन ये सेवक मध्य निजे अनुभव करी मो कथाटा मुझे कहवाटा भल लगनी जगन्नाथ अनुभूति बही रे से कालिया को मु केते थर स्वतंत्र भाव में देखी मु लिखी देती से बही निज कथा निजे कहवाटा भल नुहे आमे कहूँ से बंधु महांती कथा कि एबे भी से खाइबा को दौरान लोक
ଯାଜପୁରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଉପାସରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମରି ଆଗରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ କାହିଁକି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଦରିଆ କୂଳେ ଜାଗର ଜାଳି କାଳିଆ ନାଗର ହସୁଛି, କାଳିଆ ନାଗର ହସୁଛି। କୂଳେ ଜାଗର ଜାଳି ସାଗର କୂଳେ ଜାଗର ଜାଳି କାଳିଆ ନାଗର ହସୁଛି, କାଳିଆ ନାଗର ହସୁଛି, କାଳିଆ ନାଗର ହସୁଛି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ମରିଯିବ ନା, ଚାଲୁ ନା, ହଁ ଚାଲ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ କି ନ କଲ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପାଇବ କର୍ଣ୍ଣଭାର, ନ କଲ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ପାଇବ ଯାଜପୁରରୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାତି ହେଇଗଲା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପେଜନଳା ପାଖରେ ଆଜି ବି ସେ ଜାଗାଟା ଅଛି। ପେଜନଳା ପାଖରେ ସେଇଠି ଶୋଇଲେ, ସେ ପେଜୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ପିଇଲେ, ତାକୁ ଶୋଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଯିବା ଚାଲ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ, ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି। ସେଇ ପବିତ୍ର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଏଇ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଆମର ବା ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଦଶାସନ ଘାଟରେ ବିରଜା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, এই কথা বসি ভাবুଛନ୍ତି। শব্দ ভেদি নাদ শুভে অনেক দূরে, শুভে নাকি কর্ণপুটে ক্ষীরাব্দি তীরে, শব্দ ভেদি নাদ শুভে অনেক দূরে, শুভে নাকি কর্ণপুটে ক্ষীরাব্দি তীরে, শব্দ ভেদি নাদ শুভে অনেক দূরে, শুভে নাকি কর্ণপুটে ক্ষীরাব্দি তীরে। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିଲା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ତ ଚିଆଁଇଛନ୍ତି, ଏଠି କେତେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଥିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ କିଏ ଏଠି ଡାକିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଠିକଣା ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ କହୁନି, ଗୀତା ବି କହୁଛି ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନସଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ଡାକ ପକଉଛନ୍ତି, ହୋ ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ, ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଇଏ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ନା, କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି, ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ପଠେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ଥାଳିଟା ମୁଁ କାଲି ଆସି ନେଇଯିବିନି, ତୁମେ ଆଜି ଖାଇଯିବ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ପିଲା ଉଠ ଉଠ, ବନ୍ଧୁ ମୋର ପଠେଇଛି, ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ସବୁ ଖାଅ। ଖାଇଲେ, ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଥାଳି ଖୋଜା ହେଲା, କୋଉଠି ମିଳିଲାନି, ଦେଖିଲାକୁ ଆଙ୍କରି ବେଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିକି ଧଇଲେ, ମାରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଫୁଗା ଭିଡ଼ି ମାଇଲେ। ଗୋଟା ତ ମୁସ୍କୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସିଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମି ଦେଖାଉଥିଲେ, ସିଏ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ, ଆମ ଦାରା ସିଂ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି କ'ଣ ତାକୁ ମାରିବ କହି ଆକୁ ପେଲିଦେଲେ, ତାକୁ ପେଲିଦେଲେ, ତାକୁ ପେଲିଦେଲେ, ସବ ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଥାଳିଟାକୁ ନେଇ ପଡ଼େ। କି ନ କଲ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ପାଇବ ଲରୁଣ ଭାର। କି ନ କଲ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ପାଇବ ଲରୁଣ ଭାର। ମା ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଜଣେ ଝିଅଟିଏ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ। ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ତାକୁ ଦି ଚାରିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଉଟଣା କଲେ। ଆଉ ଇଏ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ, ମା ମା। ଆରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ, ହାତ ଏମିତି ଉଠେଇଲେ, ଦିଟା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ ପାଖକୁ ହବାଦେଲେ, ସେ ଦିଟା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ଯିଏ ଆଇ ଧଇଲା, ଖାଲି ମା ବୋଲି କହିକି ଉପାଦେଲେ, ସବୁ ଖଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡିଆ ଯିବା ପଳେଇଲା। ଇଏ ଅଭିମାନରେ ବସିଲେ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ମାଟି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଗଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ମା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ହଁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସେ କୋଉ କୋଉ ମା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ, ତମେ ଯେଉଁ ହାତ ଛିଚାଡ଼ି ଦେଲ, ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ସବୁ ପଳେଇଲେ, ତମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଲା? ସେଇ ଯେଉଁ ମା ବୋଲି ଡାକିଲ, ସେଇ ମା ଶବ୍ଦ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ତମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି? ମା 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 କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ଆଉ ମା ମିଶିକିରି ମା। ମୟ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ଆ କହିଲେ ତମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ଆଉ ଆତ୍ମା ଇଏ ମିଶିକିରି ହେଲେ ମା। ଆମେ ଶାରଦାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମା ସିଏ ହେଉଛି ବାପା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲୁ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିଗଲୁ, ମା ଲୋ। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଲୋ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମା ଲୋ। କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମା ଗୋ, କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ହେ ମା, ହେ
ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମା ଲୋ ମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ହେ ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛି, ହେ ମା, ହେ ମା। କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣକୁ, ତୁମେ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକ। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଲା ବହୁତ ସମୟ ଧରି। କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ମା ବୋଲି ଡାକ। କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଖାଲି ଏତିକି କହିକିରି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁଇ ପାଦକୁ ସେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା, ତମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ତୀର୍ଥର ନଦୀ ଯେମିତି ମୋତେ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ତମ କୋଳରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିବି, ତମ ସ୍ତନରୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବି। ତେଣୁ ମା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମାକୁ ଖୋଜିକିରି ପାଇଛି। ଆଜି ତମକୁ ପାଇ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ମା। କିନ୍ତୁ ମୋ ହତଭାଗା, ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ବୁଢ଼ାଟା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପୁଅ ହେଉ ବୁଢ଼ା ଧରୁ ପଛେ ମାଡ଼ି, ଚମଲ ଚାଲୋ ଚା ଦାନ୍ତ ଯାଉ ମଡ଼ି। ଧରୁ ପଛେ ମାଡ଼ି, ଚମଲ ଚାଲୋ ଚା ଦାନ୍ତ ଯାଉ ମଡ଼ି। ମା କହେ ମୋର ଅବୁଝା ପୁଅଟା, ମା କହେ ମୋର ଅବୁଝା ପୁଅଟା, ବୁଦ୍ଧି ତାର କେବେ ହେବ ମା, ବୁଦ୍ଧି ତାର କେବେ ହେବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ। କି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଯାହାକୁ ନେଲୁ ତୁଷାର ହାର, ଧବଳା ଯା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମାସନ, ଯା ବୀଣା ବରଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତ କର, ଯା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର। ତାକୁ ଏ ଚିତ୍ତର ନନା ପଢ଼ିବ, ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଆମର କ'ଣ ମା ବୋଲି କହିବ। ଭୀଷ୍ମ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲେ, ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଗଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅନେଇଲେ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ମା ଅନେଇଲେ। ମା ଚାହିଁଦବ ପୁଅକୁ, ବନ୍ଧୁରେ 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 ବନର ଯେ ଅନ୍ଧ ତୀର ଧୋଇ ଦିଏ ଯାର ହସର ଜୁଆର। ଜୀବନର ଯେତେ ଅନ୍ଧ ତୀର ଧୋଇ ଦିଏ ଯାର ହସର ଜୁଆର। ତେଣୁ
सज्जन पिला माने टिके अछ कि नहीं कौन मु भल कि देखी पार नहीं किंतु माँ जी आशीर्वाद मार पाई पितामाता आशीर्वाद पाई जीवन कि दरकार ही ना कि बापा माँ गंडगोलिया असली कौन आ नहीं जीवा ना अच्छा ये गला भीष्म पचारुचंदी माँ एठी तुम कौन करुच गंगा कहले पुओ तू बुढ़ा हो गलु तो तो देह क्षत विक्षत हो गला रक्त जुड़ू पुरु तू थकी पड़िलु माँ पुओ तू थकी पड़िलु क्लांत हो पड़ू जदि केत तोर मन हम ये शोबू टे से लगे जगटा को सफा कर देख आम ओडियार भाषा माइप माइप ता मूलटी कौन जी माँ जी माँ भली ता स्वामी को सेवा करे खाया पिया को दिए से हूँ माइप ईश्वर जी स्वामी को ईश्वर बोली भावे आ भाव ये मो बॉयफ्रेंड गला ये गला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजिकल सब शब्द सब परमात्मा परमात्मा प्रतिनिधि से बेले से स्त्री लोकटी माइप सब हेनी माइप से माटी हम भारी जा भा कहले कौन ज्ञान भा कहले कौन भाव भा कहले कौन दीप्ति भा कहले महिमा जेतबले से भग्नीर रूप नहीं भौणी जमती भाई हाथ में राखी बांधे आज भी श्रीक्षेत्रु राखी आसे केन्द्रापड़ा बलदेव पाखे पुरी काले सुभद्रा पठाती आम केन्द्रापड़ा बलिया हाथ में राखी बंधन कौन तांको कथा बुझिबो तेणु भाई भौणीर संपर्क नहीं से श्रद्धा ममता जात जाए से माइपटी हम भारी जा री कहले रिपु आष्ट खंडन करे भाई पाई भौणी कांदे मो भाई भलरे ता लुण तोराणी की मुझे आशा करी आजिकल से भाषा तो नहीं केवल बलिया ही कहूँ मोर गाँवली भाषा कहे आउ जेते बड़े से भारी जा जदि कह मत खावा को दे दे तू तोर जा मोर सी गोटे प्रकार भारी जा भारी जेते से भग्नी रूपी भारी जा कह अनुकूल प्रतिकूल जाओ तोर सबू मंगल मो भाई जाइए युद्ध क्षेत्र को मो भाई फेरी आती बेले तो भारी जा आ सब कौन भारी जा हम खाली शंखा सिंदूर पिंधे भारी जाए आजिकल तो कहीं पिंधु ना कि न पिंधले कौन भारी जा यहाँ कौन माइप भारी जा आउटा कौन कहली हाँ हाँ केते गुड़ा कथा कहलु किसी कहूना हो तेणु से बेले माँ माँ तुम्हें ममतार सीमाहीन सागर माँ तुम्हें आम पाई देवतार मंदिर माँ तुम्हें ममतार सीमा
ଚାହିଁନ ସାଗର ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର। ଗଙ୍ଗା ଏତିକି କହି ଚାଲିଲେ। ଇଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ମା ଟିକେ ଶୁଣ। ଚାହିଁଲେନି। କହିଲେ ମା ମୁଁ ପରା ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ। ଇଏ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିକି ସବୁ କାମ କରିଛୁ? ମୋତେ ଓଣା କହୁଛୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବୁ। ସେଇଦିନ ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବିଛଣା ସଜେଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ମା ପରିଷ୍କାର କରିଥିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ସମାଜର କଥା ଅନେକ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ତେଣୁ ମା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ, ଆମେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମା ମାନେ ମୋର କହିବେ, ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କହେ? ମାମା କି ବାବା। এইটু তার শব্দ আরম্ভ হয়। তারপর তো কথা কয় কাই মদ 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 মাংস 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 গজেই 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 এমনি তো কৌনি। କ'ଣ କହୁନି? ମା ବାପା। ଆଜି ପଡ଼ିଗଲେ ବାପା ଲୋ ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ଭୋରେ ବାଇଆ ধোরে বাইয়া ধোরে বাইয়া ধোরে বাইয়া যেউ কিয়ারিরে গহল মান্ডিয়া যেউ কিয়ারিরে গহল মান্ডিয়া সেই কিয়ারিরে ধোরে বাইয়া ধোরে বাইয়া ধোরে বাইয়া ধোরে বাইয়া ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁନା। ଇ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଘର ହୃଦୟ। ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି ଲଲାଟ ଚକ୍ର ତ୍ରିକୁଟରେ। ଟିକେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଆଖି ବୁଝି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ବସୁନା। କିଛି କରିବନି, ଖାଲି ଦୁଃଖ ପଇଲେ ପୁଳାଏ ଇଏ ଠାକୁରକୁ ପୁଳାଏ ଭୋଗ, ସେ ଠାକୁରକୁ ପୁଳାଏ ଭୋଗ। ନିଜକୁ ଧୌତ କର। ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଚିତ୍ର, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ বাই চড়েই তো মাজাইছি গাই চড়ে বাই চড়েই রে বাই চড়েই তো মাজাইছি গাই চড়ে কালী গাই ঠারু আনিব ক্ষীর কোଳରେ বসাই করিব গেল মাটি মুঠি করি চাঁদ মুহটি মাটি মুঠি করি চাঁদ মুহটি মাজিব তোর ধান সামুটি বাই চড়েই রে বাই চড়েই তো মাজাইছি
ଲୋକ କଥାଟିକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବା ଘଣ୍ଟାଟାଏ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଜୀବନ ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ସେ କହୁଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତୁକୁ ମୁସିଲୋ ତୁକେଇ ମୁସି ଧାନ ଭରଣ ଖାଉଥା ବସି ତୁ ଯାଉଛି ଋଷି ତୁ ଯାଉଛି ଋଷି ତୁକୁ ମୁସିଲୋ ତୁକେଇ ମୁସି ଧାନ ଭରଣ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ପୁରୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କହିବି, ଏ ଗୋଟାଏ ପଦରେ ଆମର କହିଦେବା। ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରି ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରି ଗୋଟିଏ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ୟଟି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ୟଟି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ଥାଇ ସେଇ କଥାର ଏଇ କଥା ତୁକୁ ମୁସିଲୋ ତୁକେ ମୁସି ଧାନ ଭରଣ ଖାଉଥା ବସି ତୁ ଯାଉଛି ଋଷି ତୁ ଯାଉଛି ଋଷି ତୁକୁ ମୁସିଲୋ ତୁକେ ମୁସି ଧାନ ଭରଣ ଖାଉଥା ବସି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ତ ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହୁଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀରେ କହେ, ବଙ୍ଗଳାରେ କହେ, ଓଡ଼ିଆର ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ କହେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା? ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୈମିଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ କହିଥିଲି, ସୀତା ବଲ୍ମୀକଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବରପାଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜକ ଜକ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ପିଲା କାହିଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହଉଛରେ ତମେ ନାଚ ହ, ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଟାଣିନା ତ, ତାପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହଅନ୍ତି। ଆରେ ତାପରେ ବା ଅଛି ଉଠିଲା ଗଗନ ଭେଦି ଉଚ୍ଚେ ଓଙ୍କାର ଉଠିଲା ଗଗନ ଭେଦି ଉଚ୍ଚେ ଓଙ୍କାର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ,
पाखे समय नहीं तेणु आम एत कथा कहीपर ज कहले जनार्दन एतिकी मन रखंतु से गोटे दीक्षा से गोटे शिक्षा ये ओडिशार जने महापुरुष मधुदास लिखिले ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 ये गला जटा एतिक थाउ आ गीतार कर्मयोगे भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते जनार्दन ये सब कथा अच्छा गी कौन ग कहले भज शंकराचार्य गाइले भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज